malam kada kayo amin ako. So okay lang, dagijay kakadwa tayo nga Ilocano dita, nagtasum ken nagtoy ni live tayo, naimbag nga malam kinyayo, awan labas na. So tata special presentation nato po pa-share mi kinyayo at ginakita mi nga nagpintas nga opportunity. So hantayo nga pabayaganan. So okay lang, dagijay nagtoy Zoom, okay lang open mind, open mind lang, luktan nyo lang aja puso kung isipan nyo, tatno makita yo ato yung share ni nga tatang nga nagpintas nga opportunity lalo dagiti nagta-live okay lang ba nga ikatan tayo dagiti buteng tayo pa ikatan tayo dagiti duda so be open mind lang tatno makita yo atoy nga opportunity kat makatulong kinyayo so may sa nga kumot nga nakita ka ato ide pero tiyan mo apa dagayam ti kastoy nga opportunity nga nagmayat. So at kayat may share mi kinyayo. So awan labas sa Luzon, Visayas, Mindanao no adino ka man. So dagijay gagayem tayo nga lakay dita. So nagkapangasinan, Ilocos, Isabela, dagijay Ilocano. So share yo atoy live tayo. Tatno makita dagijay kapada tayo, kailian tayo amin dita ako. So ang share screen lang tatno antay pabayag tamok excited dagijay duduman eh. So, share screen tayo. Ayan. So, shout out dagiti nagta live me. Naimbag nga malun kanyayo apo. Dagiti OFW, makakadwa tayo ta. So, naimbag mo't nga malam, bigat. Norabi kanyayo ta. So, duma-duma ti oras tayo. So, tata, sakbay tayo nga agrupe. So, kamamwak pa lang. So, siyak ni Coach Steve Sines. Tubong Alaminos, Pangasinan. So, Ilocano, Pangasinense, so, tata nagtuyak Manila ang trabaho. So, tayo Paranyaken. So, may sakmot nga gold rank dito'y opportunity nga share ni Kinyayo. Pero before nakita ka ito, so may sakmot nga former empleyado, 15 years at na empleyado. So, amin, nadjay talaga trabaho, amin nga trabaho na eh. Siyempre, bilang may isang breadwinner, talaga nga gagat ti kailangan. So, trabaho mo 15 years. So, jay ko nakita, jay pati ni nakita ki Jay talaga nga na-build, Jay na-mold, Jay nag-grow. Nung nga talaga nga kapigsaan, tinakam tayo. Ken, before ko nakita atoy, former habal-habal tayo apo. So, sige tayo Jay deliver, ti tattao, Jay location da. Ken, founder tayo to yan, dati team tayo, Team Timing Dreamers. Ken, proud akmat nga may isang trainer, ti Team Timing Dreamers. Jay Don Chris Mentoring Program Academy tayo ato yung community tayo nga tumulong kinyayo amin. Amin nga nagtoy Zoom kan live so ayan batbatyak kayo si kayo nga amin dita. So before nga napanditoy ni Coach Steve so dati basit tayo nga ato iti pagkakabalan tayo di probinsya. So syempre laking dakkel ti probinsya dati agal-alaga tayo dati sidsida dati basit nga pupok na ni apong kudita so agal-alaga kami ti sidata so syempre amat permi nga talaga mayat ti pagkakakitaan dita so napanunot ko nga napanak ti Manila so nagtrabaho 15 years hanggang na amin nga klase nga trabaho hanggang na bagok nakita atoy so naging habal-habal rider tayo so dagijay shout out dagijay ka Ilocano Walk dita SM Bikutan dagijay ka kadok habal-habal dita shout out kinyayo so atoy aji pag berbero kak ide so tiamok itatayo lang na perme syempre may sakbat nga tao nga dati pangarap na talaga berbero talaga ti opportunity hanggang nakita ka atoy ato i-share mi kinyayo so dagiti kapadak met dita nga berbero ti opportunity o sing anyaman ti pag-ubraam empleyado ka man OFW no anyaman ti ubraam mabalin ka ditoy so ato yapo awan ti pilpilyon na or anya ti edad mo mabalin ka ditoy so tata nakita atoy araramidag atoy nga nadjay balaylaan so thankful nga atoy nga opportunity. So pagtungtungan tayo kaya't may nga share kaya't may nga masayang dagiti oras yun kandak lang team nabiit o 20 to 30 minutes no makita yung ato'y nakita may nga opportunity. So ato'y nga i-share mi kinyayo ato'y naganti company tayo is nilid good. So amok dagiti duduma dati idea dan okay lang ba iset aside yung pay dagiti mo yun no makita yun no nga kapintas ato'y nilid good apo is
may isa nga club membership company nga mabalin ka nga kumita. So amok dagiti duduma nya nga ata Sir Tib. So let's go. Explain tayo kanya yon. So syempre bago ka sumbrat ti kastoy nga negosyo, kita am no sino dagiti da likod na. Atoy dagiti met dagiti ko tayo live good team tayo Big Glinsky. Atoy apo aja CEO tayo nga dati 20 years experience na. Amo na ti parikot-rikot ti kastoy nga negosyo. So, han nga baro ato yung tikastoy nga business. Nagato ti business na ato, kan may isa, nagbayad ti konsepto na ato yung tapanunod da. Kan Northern Kasan, gayon na ni Biglinski, so tinaramid da, ato intatag da ato nga company, no matulungan da gijay, do mga tao da gijay 5% nga kumikita jay, traditional nga online business na gijay multi-level marketing. Kan kadwanad ta ni Ryan Goodkin, kin Lisa Goodkin, ato yung apo, dagiti duwa nga agasawa so dati agpurpurmulit ti product tayo. In-create dagiti product dito kinilid good nga gamitin tayo para ti bagi tayo tanuhan tayo kasakit. So nag-combine dagitoy so nag-combine da ket nakita da ato nga opportunity ket mabalin nga makatulong ti tao. So syempre once nga sumra ka kitaan tayo mat no dinno ato yung office, dinno ti company tayo. Live good apo, nakabisis na ti Florida, USA, Jupiter, Florida. So, na global lunch isuna, iti December 2022 pa lang. So, barbaro nga company pa lang ato. Apo, kamayatan na to mabalin isuna nga aramidan iti 200 countries. So, di ba? Ijay pa lang talaga nga palpalakpakan natin nga company ako. But may isa, dati fulfillment center tayo, dati Florida, USA, kinanda Germany. Dito ay apo, dati products tayo, di pero handa ka nga lakwan dito yan. It's up to you, mabalin ka nga gumatang, mabalin ka matngahan nga gumatang. Pero, dagijay product tayo, amo tayo matapo, dagijay kabagyan, kalakay tayo ta. So, made in the USA, dagijay product tayo, nga basta-basta. Good manufacturing practices, National Sanitation Foundation, kan United States Department of Agriculture. Ibig sabihin talaga nga nagpulido. So nagmayat dagiti product tayo, quality dagiti product tayo. Dapat yung certificate of analysis na nga han na indulin ni company ajay dagiti ingredients ti product tayo apo. Dimalan isuna tinagado nga laboratory dagiti dimalan tested for purity and potency nga American Association for Laboratory. So talagang ita makita seryoso ang company kan kamayatan na dati 90 di money back guarantee tayo pa ditoy. So dagiti guest me nga nadta live ti mission apo ato i-share nga opportunity kinyayo ket to help people daga matulungan ti dagiti tao nga maging healthy, maging malusog ti bagi tayo ngahan nga mabutbut ti bulsa. Ajay ti kamayatan apay ta nagrigat tayo agpaka-healthy tatay nagingina ti gatangan nung gumatang ka ti dagiti organic product sobrang ina no jerwar. Pero ti inaramin ni Live Good apo nagarami di suna ti ti produkto nga makatulong ti tattao ken han mabutbut ti bulsada. Magatang da iti talaka nga presyo. Ato yung mission pa lang talaga nga nangabak tayo dito yan. So it's time to make a change kung kunada. At syempre, health as well talaga. Number one best investment tayo, dagiti health tayo. Kaya dagiti product tayo ti kinilib good apo. Ado ti product tayo na adaman ti health problem mo, dati high blood, diabetes, stroke ka, nangato ti daram, dagitoy amin mabalin mo nga, mabalin ka nga gumatang dito'y makatulong, dagitoy nga produkto kinyayo apo. So kinyami ti stemonin. Kanti kamayatan na dito, yan ka nga obligado nga gumatangan. Dito kamayatan na niya pa, isang tips. So dati money back 90 day, money back guarantee tayo. Dito yung po makita na ti company ko nagseryoso, hapay. Nuhaan mo nga nakayatan di produkto, na uray na ibus mo, isublim lang aji lagyan na, isublim na aji kwartam. Awan pa'y tinakita na kasi. So isumama, kunak grabe ato nga company talaga nga nagseryoso nga talaga suna. Dapat discounted rate na no makagatang katibultuhan mas nalaklaka. So damdama makita yun yung konsepto nato. Share mi lang po dagiti product. So atoy product tayo multivitamins nga talaga pinakakailangan tayo tataapot tatagijay kan tayo mutan ammonium mutan nagaduti toxin nagaduti
kaan nga mayat nga makanta yun, kailangan tayo nga kapigsa dagiti immune system tayo. Pero once nga member ka to kinilib, good dagiti vitamins magatang mo lang ti, kurang-kurang $10 lang isuna. So ata ajay ko na, kamayatan nagta, no retail price, no hangka nga member, magatang mo mati $14.95. So kasta ako ajay product tayo. Kan may sa no dati problema mati ni multivitamins so dati kumakapsot direk namon may ati kinyan D3 kito no han ka nga dali mo pugutan at dati nasakit mo mabalin mo mat nga gatangan na gamitin natin. Kung nadi magnesium tayo no han ka nga makaturog at dati stress mo anxiety depression apo nagatuti testimony na dagiti product tayo pero magatang mo lang ti kurang-kurang $10 dagiti product. So tata ipakita mi apo dagiti ni product comparison tayo. So, yung product comparison tayo dito, once nga member ka, magatang mo yung Super Green, $18 lang. Pero kitain nyo ako dagiti competitor tayo, $69 ka $99.95. Dito pa lang talaga nga sobrang nagtakal na ma-discount yun. At yung Super Green, no, ka mga tigulay, no, dati problema, stress ka, no, dagiti bloated, narigat, dagiti marigatan nga dagiti excuse me dagiti marigatan nga tumaki bagay ato super green dati kuha na ato yun barley na no gumamgamit kayo ti barley ingredients na lang 28 ingredients din nakakabilin ta super green tayo ako tapos super red ato mat $18 lang so makita yo apo dagiti competitor tayo $69 kan $39 nagdakkel ti diferensya na. So kamayatan nagta magatang yung tinalaka pero maging healthy kayo pa. So ati factor 4 once nga adati problema madati rayuma madati nasakit ti tumo mo nasakit ti saksaka oray ati apo ati testimonya kadati frozen shoulder pa 5 years nga na ati yun pero hindi na try ko nagpikat ti produkto nakatulong talaga na ikat nagijay frozen shoulder tayo. Pero magatang mo iso na tinalaka. Ajay garod, mission ti company, dito kinilib good, magiging healthy ka, pero haan nga mabutbut ti bulsa. Ajay ti kamay na po. So magnesium, tataw, ato yung itatay ko na nga, once nga narigat ka nga maturog, dati stress ka, sa ito nagadot ti testimony na ato yung apo. $8.95. Pero dagiti competitor tayo, $30 kung $35 isuna. So nga dito pa lang product pa lang nangabak tayo. Tata anya ti konsepto na ato sa tips apay nga naglakati product. Apo dito kinilid gud handa pinatungan na adya product. Dati konsepto na ato ket club membership subscription model isunan. Kasla Netflix, kasla ang baybayad ka ti danom, ang baybayad ka ti kuryente. So dita benefits lang ti maalalam. So hantahan tayo aware nga nagbayad tayo gaya man ti may sa subscription industry. So, benefits lang malala tayo pero ti kumit kita company. So, example tayo dagiti subscription kan membership nga dagiti sikat SNR kinilanders into Pilipinas. So, ang baybayad ka dito no maalab di discount mo makagatang ka ti mayat nga produkto ken makasarnak ka jay warehouse da kas damat kini Costco. Kas damat ni fitness gym, fitness sports. So, once nga agbaybayad ka ti monthly no magamit mo dagiti equipment da no mapapintas mo dagiti bagbakin so ti benefits lang adyan lang magamit mo lang dagiti equipment di gym pero ti kumit kita ta po company lang Netflix agbaybayad ka month after month mabuyam lang dagiti paborito nga palabas dagiti teleserye dagiti series na kayat mga buyaan ni Netflix pero grabe ato po Netflix ket adati 302 million nga subscriber na ato yun. So ang pagbayad ka or mapuypuyat ka, may sangarabi kang agbaybuyan pero ti benefits mo da lang, serbisyo da. Pero ti kumit kita ni Netflix pero nagado ti agpapamember. Kas jay mat kini Costco, so ni Costco mat dati grabe ato ni Costco dati 132 million members na. Ibig sabihin gayam kastri nga konsepto coach teams ket mayat isuna. So kas jay nagmayat so ti konsepto na mabalin nga makatulong talaga kanyayo jay lang services pero tatta ni live good awan amin
jay kinya na nilibgod apo ditoy habang ag-subscribe ka mabalin ka pay nga kumita kas jay ti kamayatan na. So tatta i-share mi tatta anya ti benefits dita sir tips once nga member ka dito kinilibgod makasave ka ti dakkel makasave ka ti up to 75%. Kanya pa compared to other brand jay pay lang save ka dakkelan at ti free personal health assessment apo mabalin ka nga agpa-check up dito kinilibgod. So kas jay ti kamayatan na anya pa ti addaan na dapat ti trail replicated website. Kas jay kan ti may isa nga nakayatak dito apo adda ti e-commerce dropshipping nan. So kasla Shopee ken Lazada tayo nan tayo nga kuan hangkarumuaran. Ita gumatang kan ta e-commerce di company ti ag-deliver. Anya ti advantage na pay. So no mandatory buying han kang obligado gumatang awan ti auto ship na no adda ti experience mo ti customer industry amin nga dagijay han mga kayatan inikat dadtoy kinilibgod. Ting kabil da dagijay kayat mo. Kan buy the product what you want to anya lang ajay kayat mo magatangan ajay lang tigatangan nya pay mabalin mo nga ramidon online lang ori nagjay kabalay so kamayatan na ori nagtakabalay ori busy ka at trabaho online lang isuna so mabalin mo nga isabay 1 to 2 hours mabalin mo nga ramidon na to ya dati pre-training na apo pre-training na dati community na to nga Don Chris Mentoring Program Academy nga isuro mi amin ditan step by step kasi no aramidon jay negosyo. So dita pay lang talagang nangabak tayo. So tatta manuti puunan na dita sir tip. So dito'y kinilibgod yang kaagwar ti 10,000 apo ti error mo to'y $40 one time lang ata. Maminsan mo lang nga error ti $40 o kaya 2,400. Kan adi monthly subscription tayo nga 9.95 o kaya $10 kunamon. O kaya 3,000 pesos sa dating negosyo nga mabalin mo nga aramidan ti sabali nga bansa. Pero no nakita madaan mo mat no kayat mo dati option number to mabalin ka mat 8,400 naka 1 year subscription ka dita naka-discount ka pa iti to 20% 2 months nga discount mo pa so kung tikameta na po anya pa iti benefits dita sa tip so tatta apan tayo jay exciting partan so okay lang ba pa type 1 nagijay guest med ta live kanito Zoom nagijay kapadak nga Ilocano no matartarosan nyo po pa type 1 so apan tayo jay exciting partan so tatta dati powerful unilevel matrix na ato yung negosyo tayo. So dito ay duwa ti compensation plan tayo. Dati unilevel, ita dagijay invite mo, ERRT system. Kan matrix, ijay amin nga nagta unilevel mo, ita ERRT na system 2 by 15 matrix. So tata aja pagtutungtungan tayo. Tata po, dati 9 ways to earn. So pukusak lang di opat nga kita dito yung kinilibgod. Kanti kamayatan na, dito ay, no nakita yu atoy apo nga nakita yu atoy nga may isa nga makatulong atoy lang focus kayo lang dito kitaan tayo so ajay kitaan tayo ito dati weekly fast start adati matching bonus adati metric commission na ken adati diamond bonus pool na apo so kasat no ti kitaan so excited ba so una nga kitaan dito kinilibgod apo once nga dati napasalin dito adati 50% mo niya dagos ata. Yes, first time ato iti nakita dito yung company. First time nga nagitid ti 50%. No, ada na pasalim, ada ti $25 mo nga dagos. 1,500. So nagigay guest me nga live, nagtoy Zoom. So example, na-invite na ka dati 1,500 mo nga dagos. Naka-invite ka pa iti may sa dati 1,500 mo. Duwa pa lang nga invite mo dito yun, simubli ajay puhuna mo. So hanggang agror one account policy tayo lang dito kinilibgod awan ti dagiti multiple account hindi kat dadagitan awan dagiti na po ikamayatan na pay habang agrang up ka dito kinilibgod dumakdak ti potential income mo so once nakapag-start ka ti isuro mo kinyam once nga nagranking ka bronze ang gana diamond adati income mo ta nga dakkel so dito yapo ti labanan at paaduan ti matultulungan tatta pangduwa nga kitaan tayo ito'y apo kinilibgod. So dito'y
Ajay matrix bonus. Kasat nung agtartaray ati ko Steve. So matrix bonus, ito'y na-arrange the system, dagijay amin nga napasalim, o kaya napasali na ajay nag-invite kinyam, dito'y mabalin ka nga matinagan ti spill over, pero bonus lang ajay ako. So anya ti aramidan, ag birok ka ti duwa, tulungam jay duwa, birok ka man ng ti duwa. Tas diyan lang, entire arrest system. Kasi ano ti committed ta, Sir Tips? Amin nga tao under ti organization mo, nga agbay bayad ti monthly subscription na, ti 600 pesos at ti $0.25 mo. No, adati sa nga pulong, adati $2.5 mo. Dagi yung tao po, naggapukin ka, naggaputi, nag-invite kinyam, o naggaputi itingatong. So dito'y system ti agkabkabel, hanga man na punit ato yun po, system ti agar-arrange dita. So, kasta kamayat. So, bawat level na dita, adati bilang number na level 1, duwa ti taong, adati 0.50 mo, ta $0.25. Ang gana 12 level ka, no, awan ti invite mo hapo dito kinilid ko, ang gana 12 level ka lang. So, 12 level, anya ti potential income mo, $2,047.50. Awan invite mo dita, pero wala nga ata, bonus lang ato eh. Pero mas mayat, no, invite ka, tadakdakkel ti kitaan. Awan ranking mo, pero no, nag-bronze ka, nag-gold, platinum, diamond, dumakdakkel jay potential income mo dito yung kinilingkod. Month after month, after month, after month, adati commission mo dito eh. So, pangtalo, ato yung aji kitaan, nga nakatuhan kami nga nakaturog talaga, ato yung matching bonus. Matching bonus dito kinilid good, amin nga direct mo, nga kumikita ijay metrics, at dapat ti 50% mo. Example, dagijay guess me, nga live tata, dagijay lakay, dita, kailyan mi dita. So once nga na-invite na, no kimita at dati 50, kimita activity tricks at dati 50% mo. Example, dati upat mo nga napasali, ajay mo na nga napasali, kimita ti 200, dati $100 mo. Ajay mi kadwa, kimita ti $50, dati $25 mo. Ajay pang mikatalo, adati $100, adati $50 mo. Kaya ajay 500, di ko pat kimita ti 500, adati 215. Dito'y apo talaga nga kunak, ide, tugod to bitro ato nga kita, nagpaiso ata, pero hindi kumikita tayo, tuyak nag-design nga full-time ito kinilibgod nga raramidig atoy nagtoy lang balay kamayatan na unlimited ata apo awan ti limit na uray manuti mapasalim sa nga pulo 20 sa nga gasot no mas mas dakdak jay potential income mo dito kinilibgod. So dito hindi nakita mi ato tinakita mi talaga ito kinilibgod ajay pag-asa. No may saka man nga tao nga talaga kumulkulang ti pagkakakita, no may saka nga berberok ti opportunity, mabalin mo nga ulit-ulitan ate presentation tayo no makita no nga makatulog kinyayo apo ate nilip ko kan dito once nga nag-rank ka pa umatado pa iti dumakdakkel ti potential income tayo. So once nga first generation mo 50% mo, pero once na naging silver ka, naging gold, naging platinum, naging diamond ka ditoy, at dapat ti another percentage tayo dito apo. So itapay lang talaga nga grabe aji kita dito kinilibgod. So mabit tayon. So diamond bonus po dito han lang ti Christmas, han lang Pasko ti dati bonus na dito kinilibgod. Once nga nag-diamond ka dati month after month ti bonus mo. Kung murot ni company ti 2%, ito dati amin nga diamond paggugudwaan da. Monthly kita ti membership fee, kita ti subscription, lako ti product, ikanda ka pa. So dito yung ato yung nga tayo diamond apo. At dahil ka pa crown diamond, 0.5% pa pag gudgudwan na kiti crown diamond. So dito yung kinilid apo talaga nga tikitaan dito yung ajay dagiti incentive, dagiti travel incentive. Handa itad kinyamo na intad da amin ni compensation planan. Kasta so na so tata anya ti value na ato ako i-share mi tatta dagiti guest me nga nato live consume. So ti value na apo ato ti health. Syempre nag-importante ti kalusugan tayo. Napaka-importante ti kalusugan tayo. Tano uray kasa no kaado ti kwartam no kalusugan mo ti bimigay amin paroratan. Pero no kalusugan mo ket mayat na healthy ka adung pay nga maisarak na nga blessing, adung pay maisarak na nga kwartata. Nya pay apo income. So no si ajay tao nga talaga nga sakto lang yung pagkakakitaan dito kinilibgod at dati income mo. Habang ang pagpaka-healthy ka dati income mo, madumtong to ajay daw at dati savings mo dito yan. So ato'y ajay value apo
nga in-share mi tatakin niya. Hopefully nakita yung ajay value, nga ato yung value kat makatulong iti problema tayo nga amin. Kung tata, apay nga confident kami nga maging part kayo ti teammate. So dito yung dati support system na once nga naging nakasali ka, once nga naging member ka ti kinyami, ada support system, ito isuro mi amin dita step by step kasano nga aramidan dyan negosyo. Apay kutsib, dati Don Chris Mentoring Program Academy tayo. Ado ti activities tayo dito. Iti kamay tanda hapon to, once nga naging member ka, at dati pang duwa nga pamilya mo. Dito, awan ti pilpilyan me, or anyaman ti estado ti biyak mo, once nga member ka, pamilya ti turing mi kinyamon dito. So, team building, nga every month, kita-kita kami, kita-kita tayo, no, i-develop tayo. Dati personal development ito, hanlang nga negosyo, dati spiritual tayo mo dito, goal tayo every morning at dati tayo don't watch morning, don't watch tayo nga mabalin kayo nga umaten. Kan powerful mentor, amin dagijay mentor nga agsursurot toy, naggapu-gapu ti sa basabaling nga company, dito'y nagkulab dito kinilipkod. Kan pre-training, atin napaka-importante once nga sumarkak ti kastoy nga opportunity, ajay training. No January ako, dati bayan na dito, libre lang kinilip ko. So hopefully, nakaitid kami, ti basit nga value kanyayo kan tatasya ko dagiti kakadwami apo dagito dagiti mentor coaches dagito ti tattao nga tumulong kanyam so mabarin mo nga aramidan online offline mabalin apo atin nilipod so nagsimple lang jay opportunity tayo oray na jay abroad ka oray din no ti ayan mo mabalin mo nga aramidan oray sika natatta aramidin mi ato nagtoy kanilang balay. Dahil kukudwami, nagajay da sa randi, nagyay da balay, nagyay do mga kakadwa tayo, nagyay da lang balay, habang nagyay da balay, kumikita ta nila dalan. So, dalpasan, so salamat apo, tinagajay nagdalay, magbubuya, so share nyo ato yung opportunity, barang no ma-reach out tayo, nagajay tao nga kapada tayo, ang birbiro kumat, tidagdag pagkakakitaan, nagajay tao nga birbiro opportunity, nagajay tao nga sawati rigatan, ato apo si Ripon yun nilidgod nga opportunity nga mabalin makatulong kinyayo. So apay ko nga seryoso na toy apo ato ajay pinaka deepest why ko. So syempre amin tayo apay nga agreeing ka tinasapa apay nga gagagat ka syempre para ti pamilya amin. Di tatay ko ni nanay ko di kada nga aglaklako ti sindahin. Galalaga ti sidalang ni tatay ko. So kaya't kumat kayat maited kinyada ajay mayat nga biyag pati nagigyaadin ko kahit kumat iso na matulungan, pati ni bagat ko nga 20 years so na ti pagiging empleyado kahit kumat nga matulungan. So tata, nakakita ti opportunity nga mabalin nga makatulong kinyata tayo amin. Ato nga opportunity apo, intod na niya apo Diyos sa ato kinyata yung amin. Ti aramidin tayo, luktam lang tapusom, luktam lang tayo isipan mo, ikatam dagijay butang, ikatam dagijay negative side, no makita, no nga kamayat ato yung nilipod. So maraming salamat dagijay kakadwa tayo tasom kan live. Mok apo kat talaga nga busy kayo pero ato jay opportunity nga oray busy ka mabalin mo maramidan. So itad kumata na jay host tayo at jay nagwapo nga host tayo no adati question mabalin kayo nga type dita ita live ito Zoom no nya adati question nyo adati kayat yung maamuan o niya pa niya ti kahit yung clarification so mabalin nyo nga i-type ita chat box tayo tabasaan na jay tayo host tayo nga nagwa